ଛାଡ଼ିବୁ 70% ଚାଷୀ ହେଲେ ଆମର ପେଟକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରି 70% ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ବାହାରୁ ମେସିନ୍ ଆଣିକିରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିନି ତେଣୁ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଭାଇଜାକ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। 4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କରିଥିଲେ ଖଣି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଟାଟାକୁ ଖଣି ଦେଇଦିଅ या द्वारा ओडिशार एमएसएमई एसएमई लोक मैंने जो मैंने छोट छोट इंडस्ट्री कर रेल मंत्री फोन करते अष्टम बष्टम किए से रेल विभाग से कौन कहला कह ता डिपार्टमेंट कथा करू आगे से कौन कहला डिविजन कथा कह तेणु प्रश्न उठुनी आम क्या दबा आम टाटा को देदेबू आदानी की देदेबू जहाँ दे तुम आदानी बंद कर बक्साइट खनि दवाई चक्रांत कर गंधमर्दन बंद कर विराट आंदोलन हम